नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों, हम ताल्लुमुल कुरान के हवाले से जुड़े हुए थे पहले ही इस पेज के साथ। अब हमने इसके लिए एक चैनल शुरू किया और इसका नाम भी चेंज किया। तो मैं आप सबको दावत देती हूँ कुरान पाक पढ़ने के लिए लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर से, कि हम इस पेज पे इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने जितने भी वो हैं इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, अपने लोगों की, मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा कि जितना हो सकता है आप भी इस नेक काम में अपना हिस्सा डालें और सब मिलकर हम इस नेक काम को आगे फैलाएं। आज एक मौजू मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें हम बात करेंगे कि इंसान आखिर दुनिया में आया क्यों है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में किस लिए भेजा, क्यों उसकी पकड़ होगी, क्यों उसे दुनिया में क्या करना होगा और दुनिया में उसका रवैया रहने का क्या होना चाहिए। मुआशरती तरीके से अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें असूल बताए हैं और हमें क्या क्या करना है। ये सब चीज़ें हमें कुरान से पता लगती हैं। कोई इस्लाम में ना मेरा ख्याल है ना किसी और का ख्याल है, सिर्फ वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में भेज दी। और हम चूँकि इस कुरान को ऐसे ही तर्जुमा कभी पढ़ लिया, नीचे नज़र पड़ गई पढ़ते हुए तो पढ़ लिया, लेकिन हम इसे लफ्ज़ी तर्जुमा से नहीं पढ़ते। जब हम लफ्ज़ी तर्जुमा से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे। अब अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में क्यों भेजा, उसके लिए अल्लाह ने सूरत राद में, वैसे तो कई जगह पे ये खिताब आया है अल्लाह का, सूरत राद में अल्लाह ताला ने पूरे तरीके भेजे। पहले हमें ये समझना है कि शैतान कौन है, कि इब्लीस वो शख्स था, इसे इज़ाज़ील कहा जाता था और इसने दुनिया में और आसमान में, यानी ज़मीन पे और आसमान पे कई हज़ार साल की इबादत की और अपनी इबादत के ही तकब्बुर में इसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अब जब इसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने इसे कहा कि जा तू है रांदे हुओं में से। ये सब कुछ कुरान पाक में आया। तो अल्लाह ताला ने इसे मरदूद करार दे दिया। जब इसे मरदूद करार दिया तो इसने कहा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, उस वक़्त तक जब तक कि हशर का दिन आएगा और हशर के दिन तू दोबारा इन इंसानों को उठाएगा और इनका हिसाब किताब लेगा, उस वक़्त तक मुझे मोहलत दे और मैं तेरे बंदों के रास्ते में बैठूंगा, उन्हें बहकाऊंगा और उनको इस चीज़ पे मजबूर करूंगा कि वो तेरी बातों में ना आए, यानी कुरान की, यानी अल्लाह की बातों में ना आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, तूने जो करना है वो कर ले, क्योंकि जो मेरे नेक बंदे होंगे वो कभी भी तेरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये अल्लाह का एक मान है हम पर, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ बाप मान करते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, तो उसी तरह रब ताला ने अपने बंदों पर ये मान किया है। अब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेज दिया और दुनिया में भेजकर अल्लाह ने हमें अंबिया भेजे, किताबें भेजी और अल्लाह ने फरमा दिया कि इन किताबों पर अमल करो और ये जो शरीयत तुम्हें दी गई है इस तरह से मुआशरती रवैये तुम्हारे होने चाहिए और ये तुमने करना। अब अल्लाह ताला की इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत सारे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने हमारे रवैये चेक करने थे कि हम अपने रब की, यानी रब से थोड़ा सा दूर होकर हम क्या क्या करते हैं, दुनिया में हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा, दुनिया में हम किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो पूरी शरीयत दे दी थी, मुआशरती तौर पर पूरी शरीयत बनाकर दे दी थी और अल्लाह ने अंबिया भी भेज दिए थे हमारी हदायत के लिए। और हमें अब सब कुछ हमारे हाथ में, यानी निसाब जो है वो हमारे हाथ में है, कुरान पाक की सूरत। इस मसहफ से हमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। किस तरह हमारे यानी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो सब हमें मिल जाता है। अब अल्लाह ताला सूरत राद में फरमाते हैं
वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालूना मुख्तलिफीन। मैं लफ्ज़ी तर्जुमा ही पढ़ूंगी, बामुहावरा नहीं पढ़ूंगी। और अगर चाहता तेरा रब कर देता तमाम लोगों को उम्मत एक, और नहीं रुकेंगे वो इख्तलाफ करने से, यानी वो इख्तलाफ करते रहेंगे आपस में, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही कानून देकर सबको भेजा है, यानी इंसानों को, तमाम इंसानों को एक ही कानून देकर भेजा है, और उस कानून के ज़ेरे तहत हमें वो सब कुछ करना है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। अल्लाह फरमाता है इल्ला मन रहिमा रब्बुका वलिज़ालिका खलक़हुम व तम्मत कलिमातु रब्बिका लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन। मगर जिन पर रहम करे तेरा रब, उस लिए कि पैदा किया उनको, और पूरी हुई बात तेरे रब की, अलबत्ता भर दूंगा मैं जहन्नुम को जिन्नों से और इंसानों से, सब के सब को इकट्ठा करके। अब अल्लाह फरमाता है, इसी की अगली आयत में पढ़ रही हूँ, ये आयत नंबर जो मैंने पहले पढ़ी ये 118 से स्टार्ट होकर आगे मैं पढ़ रही हूँ। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रसूलि मा नुसब्बितु बिही फुआदका वजाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़ातुम व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। और हर चीज़ बयान करते हैं हम तेरे आगे अहवाल में से रसूलों के, ताकि तसल्ली दे हम साथ उसके तेरे दिल को, और आई तेरे पास इस सूरत में सच्ची बात और नसीहत, यानी हक़ और नसीहत की बात आई, और याद दहानी है मोमिनीन के लिए। वकुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना, और कह दो उन लोगों से जो नहीं ईमान लाते, इमलू अमल करो, अला मकानातिकुम अपनी अपनी जगहों पर, इन्ना आमिलून बेशक हम भी अमल कर रहे हैं, यानी तुम भी अमल करो हम भी अमल कर रहे हैं। वन ताज़िरू, और इंतज़ार करो, इन्ना मुंताज़िरून बेशक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ी, और अल्लाह ही के लिए है छुपी हुई बातें आसमानों की और ज़मीन की। व इलैहि युरजउल अम्रु, और उसी की तरफ लौटाए जाते हैं काम, कुल्लुहु तमाम के तमाम। फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि, बस बंदगी करो उसकी और भरोसा करो उस पर, यानी इबादत करते रहो उसकी और उसी पर भरोसा करते रहो। व तवक्कल अलैहि व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं तेरा रब बेखबर उन चीज़ों से जो तुम करते हो। यानी अल्लाह ताला ने साफ साफ खुले आम फरमा दिया कि हमें दुनिया में हमारे रहने के तरीक़े क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हम नियत कर लेते हैं, जब हम मुसलमान हो जाते हैं, जब हम ईमान को कबूल कर लेते हैं, तो सिर्फ ईमान को कबूल करना ही, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने पढ़ लिया तो सिर्फ इतना पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद सूरह बकरा में फरमाते हैं कि क्या तुम समझते हो कि तुम मोमिन हो गए हो, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें जांचा नहीं है, तुम्हारा पता नहीं किया, तुम्हें वो चीज़ें नहीं पहुंची जो तुमसे पहले लोगों को पहुंची थी। और इस तरह के उनको इतनी, यानी उनके साथ इतने मामलात ऐसे किए गए कि वो हिला डाले गए, और वो और जो नबी और उनके साथ के लोग थे वो कहने लगे कि कब आएगी मदद अल्लाह की, यानी मता नसरुल्लाह, कब आएगी मदद अल्लाह की। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें अमल करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। अब क्या होता है कि हम अपने अमल को छोड़कर दूसरों के अमल की फिक्र कर रहे होते हैं। आज हमारे आम हर बंदे का यही एटीट्यूड है कि अपना अमल छोड़ देता है, दूसरों के अमल की फिक्र होती है कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अल्लाह ताला ने हमें दीन को कबूल करने के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह के लिए अपने आप की अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा है। हम सब अगर अल्लाह को मान लेते हैं तो अल्लाह की मानना भी हमारा फ़र्ज़ है, यानी जिस तरह हमने अल्लाह को माना इसी तरह अल्लाह की मानना, यानी क्या अल्लाह ने जो कुरान पाक में हमें फरमा दिया हम उसके मुताबिक चलें। अब हम सोचते हैं कि ना तो हम सुहाबा हैं, ना हम नबी हैं, ना हम इतने सालिहीन हैं कि हम इस तरीके से रहें। आज दुनिया ऐसी चल रही है तो किस तरह हम अपने अमल को करें। तो अपने अमल को
प्रॉपर रखने के लिए, अपने अमल को सीधा रखने के लिए क्या है कि तौबा की तरफ पलटें, इस्तगफार की तरफ पलटें। अब जो अमल हम कर चुके हैं उसमें कई ऐसे होंगे जिनको हम तो सही समझते हैं लेकिन वो दूसरों की नज़र में सही नहीं है। वो अल्लाह की नज़र में, मुझे ये नहीं पता कि मेरा कितना अमल अल्लाह की नज़र में सही है और कितना सही नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा जो हल है वो ये है कि आज ज़िंदगी है, आज वक्त है, आज हम तौबा की तरफ आ जाएं। अगर आज हम अपने आप को तौबा की तरफ पलटा लेते हैं, तौबा करनी शुरू कर देते हैं, तो कोई वक्त नहीं ऐसा, कोई बात नहीं ऐसी कि अल्लाह ताला हमें अपने उन लोगों में शुमार ना करे जिनसे अल्लाह राज़ी है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तवाबीन से। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, जब हम कुरान पाक पूरा पढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मतलब वो आयत भी आपके सामने आएंगी। तो अल्लाह फरमाता है कि जब कोई इंसान जल्दी तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला को वो तौबा बहुत पसंद आती है। शैतान इसलिए मरदूद करार दिया गया कि उसने तौबा नहीं की, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक गलती हुई और उन्होंने फ़ौरन ही तौबा कर ली और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो क्यों ना हम तौबा की तरफ पलटें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, कि बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से। अब अमल हमारा क्या होना चाहिए कि अगर हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अगर हमें बाय बर्थ इस्लाम मिला है, तो हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस इस्लाम पर चलें, उसको पूरी तरह फॉलो करें। जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया है उनसे बचें, जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया है उनको करें। अब क्या होता है कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अजीज़ व अकारिब में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें तंग कर रहे होते हैं, या हमारे हमें उनकी वजह से तकलीफ़ हो रही होती है, या फिर हम लोग मतलब अपने अंदर सोच रहे होते हैं कि ये हमसे हसद करते हैं, ये हमसे मतलब फ़लाँ फ़लाँ इनकी ज़्यादती है और ऐसा कुछ है। तो बेशक उन सब चीज़ों को आप अपनी हिसाब से देखें, बेशक आप उन सब चीज़ों को अपने हिसाब से चलाएं, यानी लेकिन कोशिश ये करें कि आपके मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर हों, आपके मामलात इतने बेहतर हों उनके साथ कि कभी भी आप अल्लाह ताला को आपसे नाराज़गी ना हो। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, किसी ने आपको कोई परेशानी दी है, या किसी के बारे में आपको ये लगता है कि आपको हसद है, उसको हसद है आपसे, तो कोशिश ये करें कि उसको वक्ती तौर पे फरामोश कर दें, अल्लाह से पनाह मांगें। कोशिश ये करें कि अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, यानी मुझे उन लोगों को माफ़ करने की तौफीक अता फरमा जिन्होंने मुझ पर ज़्यादती की, और अल्लाह ताला मैं उनको माफ़ करती हूँ जिन पर मैंने ज़्यादती की। यानी बार बार अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, उन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी, यानी अल्लाह ताला से मांगते रहें। अब क्या है कि जब हम अपनी जगह अमल सही कर रहे होते हैं और कोई दूसरा आपके लिए गलत कर रहा है, तो अल्लाह के यहाँ उसके बहुत दर्जात हैं। यानी आप अपनी तरफ से अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत रखें और अपने अमल को सही करते रहें। कैसे कि अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज पढ़ते रहें। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात ज़रूर अदा करें। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप हज करें अगर इस्तिताअत है, तो अगर इस्तिताअत है ज़रूर करें, और अगर इस्तिताअत नहीं है तो अल्लाह ताला से इस्तिताअत की दुआ मांगते रहें। और इसी तरह से अल्लाह ने जो हम पर फ़राइज़ दिए वो पूरे करें। और उसके बाद सबसे बड़ी पकड़ जो है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करता, पहले तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ना शरीक ना ठहराने का सबसे ज़्यादा प्यारी दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चला। ये दुनिया है, दुनिया में हम बहुत से गलत रास्तों पे भी चलते हैं। अगर आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चला। इसी तरह से जब आप अल्लाह से दुआ मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी उस दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। फिर जब हम अमल कर रहे होते हैं तो हम अपने अमल के जवाबदेह हैं,
ہم کسی دوسرے کے عمل کے جواب دہ نہیں ہیں. میں اپنے بیٹی کے عمل کی بھی جواب دہ نہیں ہو سکتی، میں اپنے بیٹے کے عمل کی بھی جواب دہ نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا ان کے سامنے ڈبو نہ دیا جاتا، غرق نہ کر دیا جاتا، ان کا بیٹا ان کے سامنے نہ مرتا. اگر کسی کے لیے بھی ہم اگر مطلب کوئی بچہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماں تو اتنی نیک بنتی ہے، باپ تو اتنا نیک بنتا ہے، بچہ دیکھو. اگر حضرت نوح کا بیٹا یعنی جنہوں نے 950 سال صرف تبلیغ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مینشن کیا ہے، تو اگر وہ 950 سال کی تبلیغ کے باوجود ان کا بیٹا صحیح نہیں ہو سکا تو میں اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تو کبھی کسی دوسرے کو ٹونٹ نہ کریں، کبھی کسی دوسرے کے لیے غلط نہ سوچیں، کبھی کسی دوسرے کو اس چیز سے تکلیف نہ دیں. وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کے نہیں. آپ بھی اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اپنے کسی اور ریلیٹیوز کی نہیں. کسی دوسرے کو کسی دوسرے کے ساتھ ملا کر، یعنی جیسے ہم نے بھائی ہے، بھابھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، یا کوئی خالہ، تائی، چاچی، کسی کو بھی کسی دوسرے کے ساتھ ملا کر کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اس کی نیکی جو ہے اس کو ضائع کرنے کی ہم کوشش کریں اپنی باتوں سے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے اپنے عمل کو درست کریں. بہت بڑے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کوئی گناہ گار ہوں، مجھے نہیں پتا میں کتنی گناہ گار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. یعنی اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کے سامنے جا کر اس سے معافی نہیں مانگ سکتی، یعنی آپ کو آپ کی انا کو تسکین نہیں ملتی اس چیز سے کہ آپ اسے جا کے اس سے معافی مانگیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اتنی دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آپ کے لیے اور آپ کے دل کو اس کے لیے صاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنا دے گا اور آپ کو بہترین راستے کی طرف لے جائے گا. یہ بہترین صدقہ ہے جو آپ دوسرے کے لیے کرتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے بہن مطلب اس زبان سے دعا کیا کرو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو صحابہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبانیں تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر بیٹھتی ہیں دن میں، تو ہم کس طرح اس زبان سے، ہم کس طرح، یعنی کوئی کاروبار میں کبھی کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، کبھی چلتے پھرتے کوئی کسی سے بندہ تلخ کلامی کر لیتا ہے، یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو کیسے ہم دعا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان سے، یعنی ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. جب تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو تمہاری زبان سے، چونکہ اس نے گناہ نہیں کیا اور اس کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا، اس لیے تمہاری اس دعا کو بہت جلدی قبول کر لیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے، یعنی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے حق میں کی گئی دعا جو ہے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو تھے، انہوں نے ایک رات ان کا بہت دل چاہا کہ وہ صدقہ دیں. جب وہ صدقہ دینے کے لیے اٹھے تو گھر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور کی گٹھلی تک نہیں تھی کہ وہ اس کا صدقہ دے دیتے. تو 2 رکعت نماز نفل پڑھی، توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، جس کے ساتھ جس نے مجھ سے زیادتی کی میں اس کو مطلب میں معاف کرتا ہوں، اور جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی یا اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی طرح انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ان سب کے لیے معافی مانگتا ہوں جو اس وقت معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ، میں ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں جو اس وقت کسی بھی تکلیف میں ہیں، اپنے کسی عمل کی وجہ سے تکلیف میں ہیں. تو جب انہوں نے یہ دعا کر کے مطلب صبح ہوئی، صبح فجر کے وقت وہ چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے. تو فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ رات کس نے صدقہ کیا. اب سب لوگ اپنے اپنے جگہ خاموش رہے.
وہ پہلے تو خاموش رہے. جب دوبارہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کس نے صدقہ کیا، مجھے بتاؤ کہ کس نے اپنے گھر میں صدقہ کیا، تو اس وقت وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ سچویشن تھی میری اور یہ ساری حالات ہوئے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے دعا کی، اس طرح سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور دعا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آسمان سے ساری رات نور کے طباق لے کر فرشتے آتے رہے اور تمہارے گھر پر تو رحمت تھی ہی تھی، ان سب گھروں پر رحمت تھی جن کے ساتھ تمہارے معاملات میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی بہت مقبولیت ہے. خدا را اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. آج ہم نیک عمل کریں گے، آج ہم کسی کو معاف کریں گے، کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. ہم جب اپنے عمل کو درست کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کو. حشر کے دن ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے. وہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کمایا، کیا کھایا، کیا کیا. جیسے ہم فون پہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آج کیا پکایا، آج کیا کھایا. تو یہ سب چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے اللہ کی عبادت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب کام کریں جو اس کی رضا ہمیں دے جائے، اور ان سب کاموں کو چھوڑتے چلے جائیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. ایک ایک کر کے اگر آپ عمل چھوڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المستغفرین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتوکلین. تو جب اللہ نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ وہ ہم سے محبت کرے گا، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالیں. ایک وہ محبت ہے جو ہم کسی سے کرتے ہیں، ایک وہ محبت ہے جو کوئی دوسرا ہم سے کرتا ہے اور اس میں وہ سیکریفائس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نہیں دے سکتا. جب وہ ہم سے محبت کرے گا تو ہمیں کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے، کسی دوسرے تیسرے سے بات کرنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں رہتی، کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی. آپ کا رب آپ کے لیے سب سے بڑا غمخوار ہو جاتا ہے، سننے والا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں. جو میری بہن رنجیدہ ہے، جو میری بہن کسی غم میں ہے، جو میری بہن کسی تکلیف میں ہے، وہ سب اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لائیں، اللہ کے لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ کے لیے ہم ہر وہ کام کریں جو ہمارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. جیسے کہ بچوں سے محبت، جیسے کہ گھر کے کام کرنا، سب اللہ کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر فرض کیا تو میں اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہوں. اللہ تو نے مجھ پہ فرض کیا، میں اپنے بچوں سے محبت کر رہی ہوں. کیونکہ مائیں صرف روٹی سالن پکانے کے لیے نہیں اس دنیا میں آئی، ماؤں نے ایک نسل کو بنانا ہوتا ہے. تو خدا را آج اگر ہم اپنے عمل ٹھیک کر لیں گے تو کل کو ہماری آنے والی نسل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. آج ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں گے تو کل کو ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عطا کرے گا. ہم اپنی سی کوشش کریں، کیونکہ اسٹرگل کرنا اللہ نے ہم پر واجب قرار دے دیا، فرض قرار دے دیا. اب ہم اسٹرگل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مقبول ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے ہاں ہم سے راضی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ ایک نیکی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکیاں کرو اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو ہماری برائیاں ایک ایک کر کے ہمارے نامہ اعمال سے مٹتی چلی جائیں گی. صرف ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھیں. اس جہاد میں ہم سب مل کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.